کہا کہ میرے پاس سیکنڈ ہینڈ گاڑی مہران بھی ہے آلٹو، اور میں میاں بیوی ہم دونوں حج میں بھی آئے ہیں، وہی تنخواہ ہے، وہی تنخواہ ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے ہوا؟ مدینہ منورہ میں تھا تو مجھے ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص سفید داڑھی بڑی پگڑی، میں کہا کوئی درویش آدمی ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ شریف، کہ جی سرکار جی، ان کو جانتا ہے میرا تعارف؟ کہہ رہے نہیں جانتا۔ خیر انہوں نے میرا تعارف کرایا، کہنے لگے یہ لالا موسیٰ ہے نا، یہ اسلام آباد پنڈی کی طرف جی ٹی روڈ پہ جائیں، وہاں آگے ایک تھانہ ہے، اس کا نام ہے شیطانیہ، اب رحمانیہ ہے، جگہ کا نام ہے، یہ وہاں کے ایس ایچ او ہیں محمد شریف طور۔ مجھے انہیں کہنے لگے تیرے ساتھ جو ہوا ہے انہیں سنا اپنا واقعہ۔ مجھے کہنے لگا بابا شریف ریٹائر ہو گیا، مجھے کہنے لگا کہ میں کانسٹیبل بھرتی ہوا، اور میں نے پہلے دن کہا کہ مولا حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، اور حلال میں زندگی گزارنی ہے چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ کہا جو تنخواہ تھی اس سے گزارا ہوتا نہیں تھا، جو تنخواہ تھی اس سے گزارا ہوتا نہیں تھا۔ مسجد نبی شریف کے سامنے ہوٹل میں بیٹھا میں اس کی کہانی سن رہا تھا، چند سال پرانی بات ہے، تنخواہ سے گزارا ہوتا نہیں تھا۔ میں نے کیا کیا؟ مزدوری کی، میری بیوی نے مرغیاں پالی، سویٹر بنے، چارپائیاں بنی، گھر کے کام کاج کیے، مزدوریاں کی، میں نے باہر اینٹیں اٹھائیں، ریت اٹھائی، سیمنٹ اٹھائی، بجری اٹھائی، ملبہ اٹھایا، جو مزدوری مل جاتی تھی میں کرتا تھا۔ گھر کے حالات گزارا ہوتا رہا، میرے بھی عہدے میں ترقی ہوتی رہی، پھر حوالدار بن گیا، پھر ایسا ہی بن گیا، پھر 2 پھول لگ گئے، پھر ایسے ہوتے ہوتے کہنے لگے ایک دفعہ رمضان تھا اور سخت گرمی تھی، اور تیسری منزل پہ میں نے اینٹیں طے کی تھی، اور عمر ڈھل گئی تھی، اور جسم ڈھل گیا تھا، اور رمضان اور روزہ اور گرمی، اور اینٹیں طے کی تھی کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہیں اوپر، اور اس کی مزدوری ملے گی، اور گھر جا کے روٹی کھاؤں گا۔ اور وہی میں نے رو پڑا، اور میں نے جا کے اللہ سے عرض کیا مولا اب تو وسعت کے دروازے کھول، اب تو برکت کے دروازے کھول، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جسم ڈھل گیا ہے، اب زندگی پتہ نہیں کتنی ہے۔ بس اللہ سے میں نے باتیں کی، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، بس ایسے میں نے باتیں کی، ایسے باتیں کی۔ ایک بات بتاؤں، ہم ظاہر کو دیکھ کے چلنے والے ہیں، ملکوت لاہوت کائنات کے نظام پہ ہماری نظر نہیں ہے، ہماری نظر نہیں۔ عائشہ فرمانے لگے میں طواف کر رہا تھا قرآنوں کے جوڑ میں طواف کر رہا تھا، ایک شخص مجھے ملے، فرمانے لگے کبھی آپ ہمارے پاس نہیں آئے؟ آپ کون ہیں؟ میرا نام عثمان مروندی ہے، المعروف لال شہباز قلندر۔ میں نے ان سے عرض کہ میں آؤں گا۔ فرمانے لگے کہ سبی کا اجتماع تھا، میں واپس آیا، میں وہاں گیا، فرمایا بھائی باہر تو باہر چیزیں ایسی تھیں جو اچھی نہیں تھیں، میں نے دیکھا تو نور ہی نور تھا، اور مجھے کھڑے ہو کے ملے اور میرا استقبال کیا۔ اب بولو کوئی دیوانہ ہوگا یہ بات مانے گا؟ میں ان کے وطن گیا ہوں، وہاں آذربائیجان، روس کی، جہاں سے یہ تشریف لائے تھے۔ اب وہاں کہے کہ صدیوں پرانے درویش تھے، اور وہ طواف کیسے کر رہے تھے؟ اور ایک درویش کہتے ہیں مجھے ملے اور فرمانے لگے کہ آپ میرے پاس نہیں آتے۔ بڑوں کی باتیں ہیں اور بڑوں کو اچھی لگتی ہیں، لیکن بڑوں کی باتوں میں
बहुत बड़ी बड़ी दानाइयां और बड़ी बड़े राज भी होते हैं, बड़ी बड़ी दानाइयां और बड़े बड़े राज भी होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। इसलिए जरूरी नहीं कि फकीर की बात अकल में आए तो माने, अकल में ना आए तो ना माने। ये कभी ना सोचिएगा, गलती ना कीजिएगा। जरूरी नहीं कि फकीर की बात अकल में आए तो मान लें और अकल में ना आए तो फिर छोड़ दें। तो क्या वाकया सुना रहा था, तो शरीफ तूर तो कहा मैं अल्लाह से बातें करता रहा, रोता रहा। मैं एक दफा गया तो हाजी साहब के पास गया, मैं कहा हाजी साहब बस हो गई, अब बूढ़ा हो गया हूं, उम्र ढल गई है। रमजान में ऐसे मैंने अल्लाह से बातें की। तो कहा मुझे उन्होंने बताया कि अच्छा तो फिर ऐसा कर 129 बार सूरत कौसर पढ़ लिया कर, जहां तूने पैसे रखे हैं और जब जो तुझे तनख्वाह मिले उसके ऊपर 129 बार सूरत कौसर पढ़ लिया कर। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ हो। कहा कि बस वो दिन और आज का दिन मैंने रोजाना सूरत कौसर 129 बार और जब मुझे तनख्वाह मिलती है उस पर 129 बार सूरत कौसर मैंने पढ़नी शुरू कर दी। कहा कि मेरे पास सेकंड हैंड गाड़ी मेहरान भी है, आल्टो, और मैं मियां बीवी हम दोनों हज में भी आए हैं, वही तनख्वाह है, वही तनख्वाह है। आप कहेंगे कैसे हुआ? मैं कहता हूं कसरत की तलाश करो, ना करो बरकत की तलाश करो। कुत्ती कितने बच्चे देती है, बकरी कितने बच्चे देती है? अल्लाह वालो, कुत्ती के आज तक रेवड़ नहीं देखे, बकरी के रेवड़ सबने देखे हैं। कुत्ती में कसरत होती है, बकरी में बरकत होती है। बरकत के मुतलाशी बनो। कौन सा अमल ऐसा है, कौन सा वजीफा ऐसा है, कौन सा हलाल का लुक्मा ऐसा है, कौन से हलाल के उठने वाले कदम ऐसे हैं, कौन सी रोजी ऐसी है, कौन सी जॉब ऐसी है, कौन सा कारोबार ऐसा है जिसमें तय्यब, ताहिर और हलाल लुक्मे हैं। इसलिए एक अर्ज किया करता हूं, आज फिर अर्ज कर रहा हूं, कभी भी नौकरी ना मांगिएगा, कारोबार ना मांगिएगा, पहले हलाल मांगिएगा फिर नौकरी मांगिएगा, पहले हलाल मांगिएगा फिर कारोबार मांगिएगा। जो हलाल तेरी नस्लों में आएगा, दुनिया के बादशाह, फौजें, असले, एटमी निजाम तुझसे नहीं छीन सकते, और जो हराम तेरी नस्लों में आएगा, दुनिया के सारे बैंक बैलेंस तिजोरियां तेरी नस्लों में रह नहीं सकती। मैं जा रहा था, कुछ जलसे जलूस थे, सड़क बुलाक थी। मेरे एक मुखलिस ने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह उन्हें बेटा अता फरमाए, सारे आमीन कहें। तो उन्होंने मुझे कहीं रास्तों से निकाला, तो एक ड्राइवर बैठा था, कहने लगा कि मेरे नाना की 900 मुरब्बे जमीन थी। कितने? 900। और आज तक उन्होंने जो गाड़ी ली थी बेची नहीं थी। गाड़ी खड़ी खड़ी फिर परिंदे उस गाड़ी में घोंसले बना लेते थे। गाड़ी खड़ी है, पुराना मॉडल हो गया तो अगली ले ली। लख हासे आज कख कहनी है, लख थे आज कख नहीं है। आज 18,000 रुपए की मुलाजमत की नौकरी कर रहा हूं। ये थी कसरत, नहीं थी बरकत। कसरत रही नहीं और बरकत को कोई छीन नहीं सकता। कसरत थी, 900 मुरब्बे जमीन थी। पंजाब के एक शहर में 900 मुरब्बे जमीन थी, पंजाब के मुल्तान में, और कुछ ना बचा। और आज सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक साहब के तुरबत पे गया, कब्र पे गया, उसकी 1300 मुरब्बे जमीन थी। हाय हाय, विहाड़ी के साथ एक कब्रिस्तान में उसकी 1300 मुरब्बे जमीन थी। वो इस सूबे का वजीर आला था, पंजाब का,
कुछ ना रहा। बरकत बरकत को तलाश करें, बरकत को तलाश करें, नस्लें आबाद और शाद हो जाएंगी, नस्लें आबाद और शाद हो जाएंगी। मेरे भाई साहब ने 2018 में एक तकरीब छोटी सी दुआ की थी कि हमारा एक बाग उसको एक सदी हो गई है और उससे पुराना भी निजाम एक सदी हो गया। इकोनॉमिक्स की साइंस कहती है दूसरी नस्लों तक जायदाद थोड़ी, तीसरी नस्लों तक तो अक्सर खत्म होकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इकोनॉमिक्स की साइंस कहती है तीसरी नस्लों तक जायदाद टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो जाती है। हमारी तो नस्लों की नस्लें गुजर गई। मैं अभी इसी जुमे भाई के पास बैठा था और मेरे भाई मुझे कहने लगे कि हमारे बड़ों ने तो इतना छोड़ा था और वो इतने से इतना हो गया, 1 इंच घटा नहीं, पता नहीं कितने एकड़ों के आंकड़ों बढ़ गए। मैं हमारा कमाल नहीं, यह हकीम तारिक की चालाकी नहीं है, मेरा कमाल नहीं है, यह बड़ों की बरकत की तलाश थी, यह उनकी आमाल दुआएं। उन्होंने हर उशर पूरा दिया, हर ज़कात पूरी दी, उन्होंने हर उशर पूरा दिया, जमीन का उशर पूछ के पूरा दिया, हर ज़कात पूरी दी, हलाल हराम नाजायज का ख्याल रखा। आज मैं कह रहा हूं कि 18 में आज सदी से ज्यादा वक्त हो गया, वो आज भी बाग मौजूद है चौसे का, और आज भी वो नेमतें मौजूद हैं, वो एक बाग है और भी हैं, लेकिन कुदरत का निजाम देखें, ये बरकत है। और कसरत की मैंने मिसालें भी सुनाई हैं। अब शरीफ टूर की बात समझ आएगी आपको, आएगी? हां, इंस्पेक्टर शरीफ टूर, SHO थाना शैतानिया, मौजूदा रहमानिया, अब समझ आएगी। कहने लगा कि मैंने 129 दफा सूरत कौसर पढ़ी, और सूरत कौसर क्यों बता रहा हूं? मेरे हबीब की शान है, इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह अकबर, सुभान, मेरे कमली वाले की शान है। मैं आज मदीने वाले की शान के मोती दे रहा हूं। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।